Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter le deuxième chapitre en rapport avec les milieux polluants, les phénomènes qui trahissent l'environnement dû à l'augmentation de la pollution provenant de l'activité industrielle ou bien de l'activité anthropique. D'accord? Donc, à la partie, lorsque je dis anthropique, ça veut dire sorte d'action effectuée par l'homme. Il y a une action qui est de l'homme comme sorte de pollution, soit le milieu, soit le domaine agricole ou bien industriel ou bien n'importe quoi, ou bien domestique. هذا كنسميوه كنسيبلوه لاكتيفيتي انتروبيك يعني عندها علاقه بلوم داكوغ. نبداو في هاد لابارتي اللي عندها علاقه بلي ميليو بوليون اون فا تريتي سبيسيفيكمون لابارتي اللي عندها علاقه بلونفيرونمون كوم فو فويي هنايا درت لكم واحد لو شيما. دونك هنا غنسيبليو لي ميليو polluants qui provient de l'environnement. يعني toute sorte de pollution اللي كطرا في l'environnement كترتب عليه لا فورماسيون ديال كيلكو فينومين. اول فينومين اللي غندوي عليه هو هذا اللي كيبان لكم بحال هكا، كنسميوه عقلوا عليه مزيان، كيتسمى ليفي دو سير ou bien l'effet de serre. D'accord? L'explication غتكون في لا بارتي الاخرى. كنقولوا l'effet de serre ou bien le réchauffement climatique. Un de deux termes qu'on peut le traiter. كيفاش كيطرا هاد l'effet de serre? L'effet de serre, c'est un phénomène naturel, d'accord, qui provoque quoi? L'augmentation de la température au niveau du globe terrestre. Qui sert l'augmentation de la température au niveau du globe terrestre. Question, واش هاد l'effet de serre واش نقدروا نعتبروه bénéfique بالنسبة la planète Terre ou bien il va subir ou bien provoquer des dégâts catastrophiques au niveau du monde? La réponse est les deux. يعني une fois qu'on dépasse le seuil ou bien le pic de l'augmentation de la température غيولي عندها des effets néfastes بالنسبه les êtres humains. alors ملي كيكون عندها واحد l'effet qui est مثلا bénéfique انه كي augmenter la température, sachant ان راه déjà la température au niveau du globe terrestre لما كانوش les rayons lumineux راه غنوليو congelés glacé, le globe terrestre sera صافي مشى. علاش حنا عارفين راسنا بان جينا في واحد المدار يعني او لا température خاصها تكون environ 15 degrés Celsius. هذيك لا température ملي كتجي من لي rayons lumineux. ملي كنقول لك لي rayons lumineux كاينين plusieurs types de rayons بحال مثلا infrarouge, ultraviolet, كاين neutre الى اخره الى اخره. هذاك الشيء هو اللي غنونطاميو في هاد لابارتي. lorsque je dis l'effet de serre, la température خاصها augmenter au niveau du globe terrestre ولكن كاين واحد ليميت خاصناش نديباسيوها. دابا لو بروبليم اللي كيطرا في l'effet de serre ان هذيك لا température ou bien هذوك لي rayons une fois ils seront projetés في le globe terrestre ou bien ils seront lancés في le globe اش كيطرا هادوك لي سيغ دو غيون parfois ils ne sortent pas du globe. يعني une fois كيضربوا هنايا ما كيبغيو يخرجوا ما كيخرجوش. علاش؟ dû à plusieurs causes. Par exemple, la pollution. La pollution qui empêche la sortie de les sortes de rayons. Quels sont les types de rayons qui ne sortent même pas du globe terrestre? On met les rayons infrarouges. Lorsque je dis infrarouge, on entame l'ultraviolet. L'ultraviolet, il ne peut pas traverser la couche d'ozone. Ce sont des rayons qui sont néfastes, mortels pour les êtres vivants. N'importe quel être vivant. Donc, les rayons infrarouges. Je vais schématiser لكم هنا كيكونوا عندي دي غايون. غنجي هنا وغنقول لكم ان هما لي غايون لومينو ياك كيتبينيتراو à l'intérieur du globe terrestre. وهادو لي غايون انفرا-روج sachant ان لي غايون ultraviolet غنونطاميهم في ترو دوزون يعني كيضربوا هنايا. هذا هو لا كوش داتموسفير. البلاصه اللي كتسيبلي هاد لا تمبيراتور هي ستراتوسفير. راح غنجيو هادشي بهذا الشيء ما عندكم ما ديروا به. المهم واحد لو بورسونتاج ديال لا لوميير كي بينيتر او نيفو دو غلوب تيريستر كي كورسبون ا 70%. هاد لي غايو انفراروج كيضربوا هنايا كتوقع لهم لا ريفليكسيون دونك ils doivent sortir صافي. يعني كناخذوا واحد البورسونتاج كتاوغمونطا لا تمبيراتور دو غلوب تيريستر صافي مزيان وصلت لانفيرون 15 دوغري سيليسيوس. هذه لا تمبيراتور كونفونابل بالنسبه لا بلانيت تير. عارفين بان نبتون مثلا هي لا ديرنيير بلانيت دو سيستيم سولير. كاين بلوطون خرجوا من المجموعه الشمسيه هذاك راه صافي راه لا كلاص راه ما يمكنش كاع تدخل ليه
راكم اللي علاش حيت لي ريون ما كيوصلوش ليه. البلانيت اللي قريبه ميركور جو بونس اللي قريبه لو سولي راه صافي هذيك راه العافيه خارجه تماك حيت جات قريبه لو سولي، ولكن حنا جينا في واحد المدار بليز او موان ايديال بالنسبه لا سورفي او بيان لا في بالنسبه لي زيتر فيفون. دونك قلنا خاصها توقع على لا ريفليكسيون باش يخرجوا هاد لي غيون لومينو. اش كيوقع؟ كيجيو هنايا كيلقاو واحد الحاجه كتسمى اش، هادو كنسميوهم اش، كنسميوهم دي بروم ضبابه، du brume épaisse. La brume épaisse, comment elle se forme? Dû à l'accumulation d'un certain nombre de gaz tels que sortent CO2, CO, H2O اللي كنعتبروها vapeur d'eau حيت كتكون في لي نياج، CH4 اللي هو الميثان، ainsi de suite ainsi de suite. كاين عاوتاني حتى لو سوفر، نقدر نزيد لكم quelques exemples SO2 NO2 الى اخره. هاد لي غاز كاملين اش كنسميوهم؟ كنسميوهم لي غاز de l'effet de serre. D'accord, كنرمزوا لها غير بالجي او اس، les gaz de l'effet de serre. هاد les gaz de l'effet de serre هما ils provoquent l'accumulation et la formation d'une brume qui est épaisse. ou bien نقدروا نقولوا واحد لوريجين اخر اللي كيساهم في لا فورماسيون ديال لي بروم ايبيس هو واحد الحاجه كتسمى سموغ. هادي سموغ سي اون نقدروا نعتبروها en anglais, d'accord? Donc en français كنعتبروها smoke. Smoke ça vient يعني toutes sortes de gaz qui proviennent de CO, CO2. Donc هاد l'accumulation ديال هاد لي غاز كيعطيونا هاد الحاجه اللي كتسمى بروم épaisse. C'est clair? Donc دابا شوفوا هاد لي غيون من كيجيو هنا كيبغيو يخرجوا كيتلاقاو مع هاد البروم. هاد البروم كتجمع لينا هاد لو غيون لومينو وكتعاود بروجيكتيهم في الجلوب تيريس، ولكن كيخرجوا سو فورم دو كوا؟ سو فورم دو شالور. كيعاودوا يرجعوا عاوتاني، ولكن كترجع سو فورم دو شالور، يعني غتساهم في لوغمونطاسيون عاوتاني دو لا طومبيراتور، يعني طومبيراتور غتعاود تزاد كثار من الاول حيت كون رجعتها سو فورم دو غيون غضرب هكا وغتبقى عليها لا ريفليكسيون غتبقى غاده، ولكن هاد لي بغيهم كيرجعوهم سو فورم دو شالور باش يتاكيمولاو في هاد البلاصه. وهاد الفينومين كامل كيتسمى l'effet de serre, d'accord, ou bien le réchauffement climatique. D'après هادشي كامل اللي قلناه خاصنا نعطيو واحد لا ديفينيسيون ديال هاد الفينومين. Donc lorsque je dis l'effet de serre comme définition, c'est un phénomène naturel qui regroupe les rayons H infrarouge au niveau du globe terrestre pour augmenter la température sur Terre et engendrer la vie. Et je voulais la vie convenable sur Terre. La température qui correspond à 15 degrés Celsius. هذا هو le but ديال l'effet de serre. خاصنا augmenter la température باش كلشي يولي عادي ستابل، حتى حاجه ما عندنا فيها مشكل. دابا on va parler un petit peu ديال les gaz de l'effet de serre. Les gaz de l'effet de serre اللي خاصكم تعرقلوا عليهم مزيان هما هادو CO2، عندك اسيدي الميثان، عندك هذا البروتوكسيد دازوت، بروتوكسيد دازوت، وكاين حتى هاد CFC chlorofluorocarbone qui provient du chlore الى اخره. وهذا غنطاميو مزيان au niveau de l'étude ديال لو trou d'ozone، يعني فينومين ثاني ان شاء الله. سي كلير. لو بورسونتاج ديال كل حاجه هذا il correspond تقريبا à 73%، هذا 20%، 22%، هذا 3%، وهذا 2%. دابا غتقول لي حنا عارفين بان CO2 au niveau de l'atmosphère il correspond seulement à 0,03%
يعني presque négligeable, presque absent, ما كاينش. ولكن 73% ديالاش من لي غاز ديال ليفي دو سير. ولكن دو بروفيان هاد CO2 منين كيجي؟ عقلوا عليها مزيان. il provient de la déforestation. كنقول لك déforestation ça veut dire كنحيدوا لي زار. لي زار ما كيبقاش حيت هما اللي كيديروا لنا فوتوسينتيز، يعني كيكابتيو وكيابسوربيو CO2 دونك ما غيبقاش. يعني داك CO2 بما اننا ما غنلقاوش واحد ليسبيس اللي غتابسوربيه دونك راه غيبقى في لير. دونك الاولى نقدروا نقولوا لا كومبوستيون حتى هي كتساهم كومبوستيون اندستريال بيان سور. كنقول لك كومبوستيون حتى هاد الميثان عنده علاقه في لا كومبوستيون دو لا ماتيير اورغانيك، وديجا دوينا عليها في لا بارتي اللي عندها علاقه بلا ميثانيزاسيون. سي كلير. هاد ان او دو او هذا كيجي مناش؟ كنستعملوه في لي دومين ديال لانستيزي و il fait partie des gaz irrulants. irrulant يعني اللي كيضحكوا. كنستعملوه بزاف في لانستيزي وكنستعملوه حتى في لاغريكولتور. وهاد سي اف سي كيجي من لي زايروسول. ايروسول ou bien les liquides réfrigérants. D'accord. وهادشي غنونطاميو في البارتي الثانيه ديال الترو دوزون حيت هذا عنده واحد رول امبورطون في لا ديغراداسيون ديال هذيك لا كوش دوزون. هو هاد كومبلكس كلوروفلوروكربون. هذا سو كي كونسيرن ليفي دو سير. دابا باقي لنا لي كونسيكونس. جي فاس الطابلو. مانتون اون فا تريتي لا بارتي اللي عندها علاقه بلي كونسيكونس ديال ليفي دو سير. كومونسون بار لو بروميي. اول واحد غنحاول نسيباريهم حيت عندهم علاقه بدو زيفي. كاين بعض البلايص اللي كيتميزوا بلوغمونطاسيون ديال لا تمبيراتور بحال مثلا لي بول، سو كي فا بروفوكي اول حاجه l'augmentation ou bien la fusion des glaces. Les glaces les réfusionnent au niveau des pôles. شنو هي la conséquence? L'augmentation de niveau de la mer. يعني le niveau de la mer كيطلع. conséquence الثالثه هي l'inondation. شنو هي inondation؟ هي الفيضانات. هذا ce qui concerne l'augmentation de la température. De l'autre côté, l'augmentation de la température, il va provoquer de la sécheresse. sécheresse. جفاف ما غيبقاش كاع له هكاك في بلايص صحاريين مثلا. شنو هي لا كونسيكونس؟ ان يقدر يولوا عندي دي زانسوندي، حرائق في الغابات ولا شي حاجه ديكلونشي la brûlure الى اخره. و comme conséquence هاد les incendies ils peuvent provoquer la disparition de certains êtres vivants. بحال داكشي اللي طرا في امازون، شحال من كائن حي ما بقاش، تقدر توقع لهم ليكستانكسيون كاع ينقرضوا ما يبقاوش بمره dû à l'augmentation ou bien dû aux incendies. هذا ce qui concerne la partie الاولى اللي عندها علاقه بليفي دو سير. Maintenant on va passer au deuxième phénomène اللي هو la destruction de la couche d'ozone.